أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم. Qalqalah sughra, pantulannya kecil, mad badal ini mad silah qasirah. Rabbij'al ditahan yang baknya, kemudian qalqalah sughra. Hadza baladan, idhar bacaannya jelas, tidak dipanjangkan. Amina, mad iwad berhenti pada harokat fathah tain. Kemudian kita ulang dari sini. Hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Kita pendek saja. Hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Mad silah qasirah, panjangnya 2 harokat. Kemudian kita melanjutkan. Minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Minas ta'nya minas samarati man amana minhum, mendengung. Ini bunyi dari bacaan ikhfa safawi, 2 harokat. Minhum billahi, bukan billahi tapi billahi wal yaumil akhir. Berikutnya, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar. Fa umatti'uhu, mansilah qasirah 2 harokat. Qalilan thumma adtarruhu, mad silah tawilah, panjangnya 5 harokat. Ila adzabin nar, ra-nya tebal. Kemudian wa bi'sal masir, kemudian wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Berikutnya, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Yang nun bertasdid mendengung, panjang 2 harokat.
Berikutnya, innaka antas sami'ul alim. Ini mendengung ifa 2 harokat, tas langsung pada sin yang bertasdid. Antas sami'ul alim. Berikutnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kafnya karena disukunkan berhenti maka menjadi hamus. Lak, laka, wa min 2 harokat, dzurri ditahan, dzurriyyatina mad jaiz munfasil panjangnya 5 harokat, gunnah 2 harokat, ummatam tanwin bertemu dengan mim idgham bigunnah 2 harokat, ummatam muslimatan lak. Ini idgham bila gunnah cukup ditahan. Berikutnya, wa arina manasikana wa tub alaina. Wa arina manasikana wa tub alaina. Qalqalah hanya kecil, wa tub alaina. Kemudian, innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka nunnya bertasdid 2 harokat, antat tawwa ditahan saja, antat tawwabur rahim. Berikutnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim. Kemudian melanjutkan dari yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Berikutnya, innaka antal azizul hakim. 1 ayat lagi. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Ini panjang 2 harokat. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa
man safiha nafsah. Berikutnya, walaqad istafainahu fid dunya walaqad istafainahu fid dunya walaqad istafainahu fid dunya. Nunnya tidak mendengung, idhar halqi, dunya. Kemudian wa innahu fil akhirati laminas salihin. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kemudian kita tutup wa innahu fil akhirati laminas salihin. Shadaqallahul azim.